watukufu wajamalifu wanadhifu maislamu wahema siwa ya Komor khaini mahala ni mjuhundao ra ubonze rondani ngamu mtosoni hezintosa za heshima za mbewani ni mwambieni assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kama kawaida sina mahadisi ya udofanya haini weekend ama usiku leo ngamena madambi ilivokao ngizo dharura nizitekeleze bana hanziaza ki uwatonia wakinsi abo bashingar biromba biharmaze nziaza ki politiki sha handani ndu watonia wakinsi ni taufiki ya mndu na mndu bokao wapo hansi nzima. Donc abonda inu yambao solidarité nationale wenda atarambe civisme wenda atarambe patriotisme. Hiyo ndio nifanya wanusu kwa leo demani ya bokao singedha rura inu ni rengesho bashi nitekeleze madambili hizo shasi kama kawaida sina maadisi ya kisiasa ze weekend samedi dimanche ama lelo jumaa si fanya ukayani rengesho bashi ni jitekeleze mbavi banu husoni mwanyunyi wa Komoro simadazinu zombili zizalwa no wade bokao wahomba covid-19 wanjao harumwe dunia lona mahamili ranzi ulio banu harumwe dunia ino Mwenyezi Mungu ya ubeha harumwe dunia ino wakao ngotoa roho ngominya ndongo zinji non seulement ngotoa roho ngojusa omu ngabo sekel psychologique psychique zifanyishiha wanadamu watu hufa wahafa alhamdulillah Mwenyezi Mungu jua rehemu shatena irudi tena ukomia ze ekonomi nationale za hizonsi za dunia minhu les grandes puissances économiques za dunia na banu narijue ndo kabanu ki ekonomi mimi timru mtala muhazo shando kayando ndo mwenshi kahe namna rienshi mdu chindaja ajisomo yezibirawo hawaone zibirawo zimsomisa banu ani ze puissances économiques zinu ze grandes puissances économiques zinu bahize petits états ani wanansi watiti kwa jaju huye haini wakati wajuka problem Marekani ya ekonomi au wake problem Faransa ya ekonomi au wake problem Chini ya ekonomi yabo yonge impacte ya dunia kamil yonge impacte ya dunia kamili. Donc wadeunu non seulement ngo tinzo roho ngo jusomu ngo fanyo ngo honsindo ngo zinji bokao zo negatifu soni mwa binadamu watu shatena na ekonomi ya hizo nsi ngizo ani les voyants économiques des états sont au rouge. Wando pande huo abonge kwezi kanza ni rengesho bashinu nionisi ze madambilizi nuka hizo zizalwa no wade wa covid-19 ze madani zitekeleza bana usiku wa leo. Usiku wa leo inunga mtekelezwe mada ya husu ya machancho mada ya mwando na mhusu nunga mtekelezwe mada ya pili ihusu ya mashuhulia hatu si wa Komoro minhu si wangazija amjuza bandondo si wa Komoro minhu si wangazija tendo na dise upande wa machancho amzambo bana huwa na wa Kikomoro huwa tonia wa Kikomoro
hukami mkomoro ukangami fier ya hukati za lokomoro ya hukangami fier ya hukayami de nationalité comorienne et fierté yongaminio hopuha ho haruma yensi ya komori ni na mboka mi komorien ngamina fierté yo na nabo ngamina sheirumbisha ho haini mkomoro haini jemazi johunda mkomori wo uzade wahangu haini mbizi johunda mkomori wo msiba wahangu wa komori timwambia nikani si upande wa siasa usiku lelo baishinga mbirli upande wa siasa ukamimi de SG wa ya Rabbi umma ni Rabbi umma uyo mouvement politique wokao wajitolea huwania ekakwatina zenchida za huanisha hotohamba abo yo izo mbana deja ya Rabbi umma kwatina zenchida za mali au zamvu za shangwa na zenchida za hwamba au kaya dailambo kaya mhono mndu atojo shindo vunza mndu nunka iyo ndizo lifanya usia Rabbi umma do hamba zendao nezitohenda no ile mkomori maudu yaje yake mwema abonge mzambo zinu ho watania wa kikomori ka nywa komori hewa komori ramoto ramduhazi kadhalika wanrubukao ngwajihunda na mabwade ya diabeti haungwa jihunda na mabwade ya kanseri haungwa jihunda na mabwade ya tension haungwa uhamili hau hizo zonsi pia waonda wala wanrubukao ngwa fragile onde ma fragile par excellence ya huwa deu wakawa wekanti mzima wa harumaze kategorio anioka 0,50% ne mndugo huvuka nemai ya hoshinda zendongo hizo zimkinishihe zitifanyishihe ani hoshinda wanduwazie nogwamadizo tiukao wadeuzi la utinjie utisemndu shaho shinda mndu ya puweze mvumaza ho wade wa COVID-19 de machancho wayo che raha kabatida la umrati shie wala hamba wala kajamba wala jao kabatida la wakao la COVID-19 ekati de machancho no kabanu lodala otsidala ula ukaya wefisa ekao sauhusiha wakabati machancho tena abondo ulinda zendongo ni Mwenyezi Mungu yajuka ufanya shawesi hamndu yabubu kabana machancho shema chancho ya heya wakati wakao wadeko jasi hamndu wakati ula ikamndu hachancho wade ujauzubia mndu shabala ne machancho ya langa nga heza uzile zambwa charge immunitaire wa haruma yezingo za haho ishindie lebungula ho wadeula ni wakomore kamfanye première dose na mfanye deuxième dose mfanye troisième dose de rappel izo dose ndarubuka dunia ngwazifanya haba saa wakati ula wandukaje do vumbwa voti za wana pardon wandukaje do vumbwa vaccin za wana aba wana ranzi 5 ans hata jehonde 11 ans ngwafanyao ze vaccin haukaya ema scientifique wendo jibu wa hundrukaya ya variant omicron ya haja aba hainunge ngerema haku wananyile watiti na hizo kweli hizo ndo ani yundo bahanu bakao ngayandisa haku do wananyile watiti wakomori wade utsanga ndondo ko jazi ya no wade ngubanu ou dépasser ces grandes puissances mondiales. Les grandes puissances économiques mondiales ziwa dépasser. Ngamchomnikani mfano hunu Faransa wawasuli nzia ya ukabaha wabirize plan zonti pia habaha wawasuli plan ya mbao ani déprogrammation. Tous les hôpitaux français wawasuli harumanzia zambao de programmation, c'est-à-dire ya hukaya
ze programu za fanyishi haranzinde mizira kaniwe ila mahaja na ukaya dati fulani ya Desembre hauya janvier ngadufanya operation ya mrua kanseri haufanya ndini ya mrua diabete hauja izo nti pia zirantiwa zireportewa yema infirmier wa heze unité izo nti pia wa transferewa harumaze unité covid ze programu hizo zakazafanyishwa haruma mabande mwandwajina ya hisa ani yarantiwa sha wandu wajime ani wajibaze wa haruma covid ze leader reanimation zijaya zonti pia abaha wafao haruma ze kuluari nozo ti ubenza ngabo insuffisance ya ressources humaines ressources ani haukaya wanadamu ngo washashi ulihondo wade unu ani dawala ya personnel ngabo manque ya personnel hospitalier ya manque ya personnel hospitalier yo ke jaka ya mahara yabira avant covid shainu ikahuja haba he covid kaya wandungu anzao wafanye zila zembwa dezindo jina wala wafanye wajaharu unité covid wandu jihundu ka yabo kabati suffisance ya he personnel uwade nguo tsenango tabishao ngotinza roho na haini yafanya ze vaccin zondaru haini yafanya ze vaccin zondaru ha Paris kejaka kana uparisiwa embabio na zambendo ngujo parisiwa no wade ikahende hadisi hahiminda ina mru wakao ngenuo abungujo kontaminewa shabano ikakontaminewa yentwararungu jujuenzahe parce que zila kana upresente forme grave tsazila wakaunga zijo mtsonge sayende hata wasuli harumandongo za reanimation hata wasuli harumandongo za hukayafe donc ndongo amadizo iyo yeze vaccins zondaro kamro azifanya iyo ngio jeshi gilo soroda lihime ushinda ize maungu ya howadeu sha de kamro chancha iyo nde mana boka mzigaro shabashinu nimwambie ninyi wa Komoro Komori ya hangu watania wa Komori wa hangu uzaliana Komori hangu hefier tenku loni yobo ya kami mwana mkomori mwambie ni ushababi na mchanche ili usove wazaza hatu msove wa baba hatu msove wa nasho hatu msove emakoko hatu nane wa baba hatu no wazaza hatu bao no jisove bao wachanche kampanye vaccinali wakawa itilonzi ya nini rais wa daula Azali Asumani yoti kampanye politiki mtikiri hewa Komore mtikiri ani mtikiri machancho yanu ya politizewa mimi ti amambo hanzia zaki watwania waziki wa Komori shamintu ambaki Azali hakamimiti ministri wa Azali wala mimiti serse wala shamimi mkomori ndofieri ya Komori wa hangu ngamambo za Komori yabo kaya rais wa daula hati ya hizo njiani campagne vaccinale yo question de santé publique chayoti question politique question de santé publique. Et ça nous concerne tous. Kwezi wa Komoro. Mtihadalwa. Kampanye vaccinale. Yinu mjamwambilwa. Ukaya iyo siasa. Walangwanzo huzeja. Walangwa mtikiri. Na mwende mwafadhu izere hozahanyo. Na mwafadhu izere hozahanyo. Babori wana Ufaransa na Marekani wa depaseha. Huwa de unu. Waloneze industrie pharmaceutique waloneze industrie za haini bandongo ichokawe onsi walone ma médecin waloneze hôpitaux wa dépasser yeba bandongo hamadizo ngendo ja Komori erijo kawandu hindi rijo kawanada muhindi noti ukabado ma médecin wa Komori kwa tiwe ma médecin wa Komori yeza izo ma médecin wa Faransa wasoma ndizo ma médecin wa Komori wasoma ma médecin wa Komori wo wema hamadeli wa Faransa wa lowema shao wa Faransa wa watendea ndongo haukangwa onezezana za urumia wa hatu karitina yezana kwati nezana za urumia
ngo no ujuzisha kwa tineza na za urumia, et c'est pas de leur faute. Ya wenye wa Komori na mkubali siansi, mkubali siasa, mru opposition, mru wa siasa wa pouvoir ya jamambia ni jao zinu lisili heya, na mchanche muhafadhu izereho zahanyu, na mchanche muhafadhu izereho zahanyu, na mchanche muhafadhu izereho zahanyu haukainu question ya santé publique. Faransa wa depasseha, Marekani wa depasseha, Angleterre wa depasseha, Almanya wa depasseha, Shini banu juzi wa lisa ya confinement, hunu pia zendongozi zilwa pia zendongozi zonti pia noili waparihane namna waone ekaya wadenungo chongo jubungu zambabe. Na mkubale siyansi baika vanu ukaya mwambakanga sivu mguju karsenda rafanya machancho baisheleka latilo hindi ni haujao kanga sivu mgujuri amini Mwenyezi Mungu kwa kolisima Islamu yabonga jo amine ma scientifique, parce que ma scientifique wao Mwenyezi Mungu ndiye yawanike science hiyo. Wanu Mwenyezi Mungu ya chupa le balahe halisi aliveha hariditena have hane solution ya hele balila ya bona rambe solution de ma scientifique wa proposer aux vaccins, wa proposer aux médicaments, wa